तुमको कोटि कोटि नमस्कार प्रभु, तुमको कोटि कोटि नमस्कार। सतरे कण प्रभु आपण को मो दुख देखा जावनी। आज अनेक दुख अनेक जंत्रणा भोगुची, कांदी कांदी आखि थकी जाऊची, आखि लुह सुखुनी, कांदी कांदी आखि थकी जाऊची, आखि लुह सुखुनी। एमिति लगुची जेमिति कि भगवान मो भाग्य रे दुख ही दुख लेके चंदे। सम्मानास्पद दर्शक समाज ए नाटकर गति कुआरे जाऊची। आज कष्ट रे थाइबी मु हसुची, कहीं ना आज मुझे नाटक आरंभ करुची। अरे लोके कहती नहीं तू जिते माठबू माठ दरपड़ा कठ। कवि बलद भरत कही बरसी बरसे देई मानस, बरसी बरसे अभेद्य ग्रास। देहे मंदाकिनी रज लगई ग्राम सुखर की होई पकाई। पुणी कही कुसुरी प्रकृति पंके लुटे, मनुष्य प्रकृति मनुष्य प्रकृति बोले टूटे। देहरे अनेक क्षत चिन्ह, अनेक जंत्रणा। ये देहर जंत्रणा ठारू मो मनर जंत्रणा आहुरी जंत्रणादायक, आहुरी जंत्रणादायक। घर पुणी आंठे पाड़ी है तथापि मो जीवरे लालसा ही लालसा भरी रही। मो राजा हम योजनाटा आज असर फाटी जाए।
ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣର ଭାଇ ଥିଲା। ଦିନେ ରାବଣ ଠାରୁ ଗୋଇଠା ମାର ଖାଇ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣର ସମସ୍ତଟାକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ବିଭୀଷଣ ସେଇ ଲଙ୍କାଗଡ଼ ରାଜସିଂହାସନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ବି ଦିନେ ଥିଲି ମାଣିକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି। କେଇଟା ଭୁଲ ପାଇ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇ ରାଜା ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜା ମିଶି ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପଦ ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଗଣ ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଚି ଛପି ଚାଲି ଆସିଲି ଏଇ ଅଗନା ଅଗରି ବରସ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ। ଆଉ ଏଇ ବଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛି, ରକ୍ତ ଚୁଡ଼ୁ ପୁଡ଼ୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଶରୀର ଥିଲା ମୋର। ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ପୁଣ୍ଡରୀକ ବୈଦ ବାବା ଆସି ମୋତେ ତାଙ୍କ କୁଟୀରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ବୈଦ ବାବା ମୋର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ସେଦିନ ଯଦି ବୈଦ ବାବା ଉଚିତ ସମୟରେ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଏ ଜୀବନଟା ଆଉ ମୁଁ ଫେରି ପାଇନଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ मो पुंडरीक बहिद बाबा को सदा सर्वदा खुशी रे रखी था प्रभु, सदा सर्वदा खुशी रे रखी था। आछि मोह निज लुहरे निजे लिखुची गप निज लुहरे निजे लिखुची गप। फूलटिए भाभी सरा करे ताकू कत करी इथिली मुही, फूलटिए भाभी सरा करे ताकू कत करी इथिली मुही। कटार पाती आजी अछि आजी, कटार पाती